நான் போயிட்டு திரும்பி வரும்போது நீங்க படவலத்துல எப்படி இருப்பீங்க தெரியுமா? ஐயோ முடியல, என்ன யாராச்சும் பிடிங்க அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பீங்க. அது நான் வந்து பாப்பேன். வந்து இங்க பக்கத்தால ஒரு வீடெல்லாம் வாங்குவேன். அங்க நிறைய வேலைக்காரெல்லாம் வைப்பேன். அவங்களுக்கு நிறைய ட்ரெஸ் சொர்ணம் எல்லாம் வாங்கி கொடுப்பேன். நீங்க வந்து பாக்கணும், வேலைக்காரங்கள்ட்ட எல்லாம் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும்னு எல்லாம் நீங்க கத்துக்கணும். ഇന്നസെന്റിന്റെ പടം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ചിലപ്പോ റീമേക്ക് അത് കണ്ടു കാണുമോ? ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ആന്റി നെട്ടുണ്ട്. ആന്റി ആന്റിക്ക് ലോട്ടറി ഒന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല. ആന്റിയുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഞാൻ ഇവർക്ക് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇവര് അത് ഫോട്ടോ എടുത്തു. എന്നിട്ട് അതാണ് പത്രത്തിൽ നോക്കി പറഞ്ഞു തന്നു. എന്തോ പറഞ്ഞേ? എന്തോ പറഞ്ഞേ? നിന്നെ ഞാൻ അടിമയായിട്ടാ കണ്ടേക്കുന്നില്ലയോ? ഇനിയാണ് ശരിക്കും നീ എന്റെ അടിമയാവാൻ പോകുന്നത്. അടിമ